Bonjour tout le monde, je vous remercie de m'avoir rejoint durant cette vidéo. Moi en tout cas je suis très contente de vous retrouver. J'espère aussi que vous avez passé une très belle semaine, riche en belles choses. Aujourd'hui nous allons voir un dialogue avec le médecin. Alors, dialogue avec le médecin, c'est محادثة مع الدكتور مع الطبيب. محادثة مع الطبيب. لما نصل إلى مكتب الطبيب، alors مكتب الطبيب باللغة الفرنسية مكتب الطبيب c'est le cabinet médical. Cabinet médical. Donc, quand on avait vu ce qui se passe quand on arrive au cabinet médical. Donc, nous allons retrouver des gens dans la salle d'attente. Alors, ces gens-là dans la salle d'attente, ce sont des patients. Des patients. Les patients, c'est al-marda. Ce sont des patients. Notre tour est arrivé et le médecin nous appelle. Donc, الدور تاعنا جا والدكتور ينادي لنا. أول شيء اللي راح يقوله لنا bonjour madame ou bonjour monsieur. Voilà, donc le médecin, il va nous dire bonjour madame. Alors يمكن أنه يزيد اللقب تاع الإنسان أو سوف يقول فقط bonjour madame. Donc bonjour madame, يوم سعيد madame أو أهلا بك madame, أهلا بك, ça peut être dans ce sens-là, d'accord? Très bien, alors vous allez répondre et vous allez dire bonjour docteur. Donc on ne dit pas bonjour médecin, on dit bonjour docteur. C'est très classe et c'est chic. Donc bonjour docteur. Il va vous dire donc تدخلوا للمكتب تاعو الدكتور يقول لك installez-vous. Installez-vous. Installez-vous هي لديها عدة معاني. معناها ارتاح. ينجم الإنسان يفهمها أنه اجلس، مع أنه اجلس باللغة الفرنسية سي اسيفو، ولكن لما الإنسان يقول لك انستاليفو يعني ارتاح، خذ الراحة تاعك، وذلك بأنك تجلس تأخذ كرسي وتجلس. دونك الدكتور أول شيء راح يطرحوا عليك، أول سؤال راح ماشي يطرحوا عليك، عدة طرق، عدة أسئلة، يعني عدة جمل يمكن يستعملها لطرح نفس السؤال. واحنا ما نجموش نشوفوا كل انواع الاسئله اللي نجم يطرحها واللي لديها نفس المعنى، ولكن كثير من الاحيان الاطباء يقولوا لك qu'est-ce qui vous amène. Alors qu'est-ce qui vous amène معناها ما الذي جاء بك، اسم اللي جابك. دونك هذه كامل ما كي الذي أتى بك، معناتها بالدارجة علاش جيت. أنت راح تقول له باغ اكزومبل مثلا راه عندك وجع في الرأس وهذا الوجع ما يزولش كامل، دونك تقول له جي mal à la tête. إذا كان هذا الوجع تاع الراس من عدة أيام، أكيد الإنسان إذا كان عنده وجع راس اليوم واحد راح ياخذ أدوية ويحاول أنه يشفي نفسه بنفسه، ولكن إذا طال الوجع في هذه الحالة نروح نشوف الدكتور. إذا ألم الرأس طال عدة أيام، دوك أنت تقول له أو أنت j'ai mal à la tête depuis
plusieurs jours. Plusieurs jours. Alors j'ai mal. Alors j'ai معناها لدي. مال ألم. ألم أو وجع. لدي معناها أيضا عندي. باللغة العربية بالدارجة نقول ما عندي باللغة عندي، ولكن باللغة العربية الفصحى عندي. دونك عندي وجع ألم أو لدي ألم وجع في الرأس. هذه depuis معناتها منذ. plusieurs عدة et jour أيام. دونك أيام لأن عندنا اس في آخر الكلمة وهذا الجمع. دونك j'ai mal à la tête depuis plusieurs jours. alors الدكتور ينجم يطرح عليك سؤال يقول لك هل أخذت أدوية لتخفيف الوجع؟ باللغة اسكو لفت الدواء باش تخفف الوجع تاع الراس. سؤال بالفرنسية est-ce que vous avez pris des médicaments pour soulager la douleur? alors nous allons l'écrire. voilà donc الدكتور يقول لك est-ce que vous avez pris des médicaments pour soulager la douleur. alors ترجمة تاع هذا السؤال اسكو معناها هل. vous avez pris كل هذا كنا شفنا الماضي المركب vous avez pris هنا c'est le verbe prendre qui est conjugué اللي راه مصرف، والفعل أخذ اللي راح مصرفينه هنا في الماضي المركب يعطينا هل أخذت أو أخذتي دي ميديكامون أدوية. دونك في الجمع لأنه عندنا اس ce pour là عنده معنى لأجلي أو لكي soulager تخفيف لأجل تخفيف الألم أو الوجع. الألم أو الوجع. فوالا لكي ما نجمش نعملها هنا مع هذا الفعل على infinitif. دونك اسكو انتبهوا للنطق اسكو vous avez, ici je fais la liaison, le S avec le A ça donne ZA. Est-ce que vous avez pris des médicaments pour soulager la douleur? alors انت كنت رفدت مثلا دواء لأجل تخفيف الوجع، ولكن أخذت ماشي بطريقة كونتينيو، يعني في بعض الأوقات كنت ترفد الدواء. تقول له وي دكتور، وي دكتور de temps en temps. De temps en temps. alors de temps en temps معناها من حين لآخر، مرة على مرة بالدارجة، يعني ماشي كل وقت. دونك أجل
أو نعم دكتور من. alors temps ça peut être وقت أو حين. هذه ان سي لي en fait كلها لآخر من وقت لوقت آخر. voilà. donc oui docteur de temps en temps, donc pas tout le temps. ما نفتش الدواء بطريقة متوالية. كي كنت ما نجمش quand je supportais plus الوجع، لما ما كنتش نتحمل الوجع كنت ناخذ الدواء. دونك هنا نجمو نعطيو encore plus de détails للدكتور ونقولو donc de temps en temps quand لما la douleur لما الوجع devenait insupportable. insupportable. هنا راني قلت للدكتور لما الألم لما الوجع كان يصير غير محتمل devenait insupportable. لما الوجع كان يصير غير محتمل. لما الوجع لما ما كنتش نتحمل الوجع كنت من وقت لآخر ناخذ الدواء. دونك لما الوجع كان يصير غير محتمل. داكوغ. باللغة العربية ما نرتبوش الكلمات بهذه الطريقة، ولكن فقط باش تفهموا باللغة الفرنسية كيفاش نعبر عليه. Donc, est-ce que vous avez pris des médicaments pour soulager la douleur? Oui, docteur, de temps en temps, quand la douleur devenait insupportable. لا في هذا يمكن الدكتور انه يطرح عليك سؤال اخر، يقول لك هل لديك ألم في مكان آخر؟ Est-ce que vous avez une douleur ailleurs? Donc نجم نطرح السؤال باسكو ونجم نطرح السؤال avez-vous. Avez-vous d'autres douleurs à me signaler? Donc هل لديك أوجاع أخرى à me signaler؟ يعني تقول لي عليها. انت تقول له non docteur. J'ai juste mal à la tête. لا دكتور، لدي فقط وجع في الرأس. في هذه الحالة الدكتور يقول لك راح نكتب لك وصفة طبية ولا راح نكتب لك على أدوية. Je vais vous prescrire quelques médicaments. Vous sentirez mieux après. Donc, سوف, je vais vous prescrire, سوف أكتب لك, سوف أكتب لك بعض الأدوية
سوف تحس نفسك أحسن بعد ذلك. دونك دوك نكتب لك دوك هذه جو في معناها المستقبل القريب يعني دون 2 مينوت، بعد دقيقة أو دقيقتين أو بعد 30 ثانية. أما شي يكتب لك هذا الدواء. دونك جو في فو بريسكرير، سوف أكتب لك بعض بعض الأدوية. vous sentirez، سوف تحس نفسك بخير بعدها. فوالا très bien. دونك ابخي الدكتور يكتب لك الوصفه الطبيه، انت تاخذ الوصفه الطبيه تاعك حانت دقيقه الفراق. دونك اول شيء vous allez le remercier. Donc je vous remercie docteur. Je vous remercie docteur. Donc je vous remercie. أشكرك دكتور. Et le docteur, il pourra vous dire: je vous souhaite une bonne après-midi. Par exemple إذا كنت مشيت لعنده في المساء. دونك أتمنى لك أمسية سعيدة. فوالا. دونك نتمنى أنه هذا الدرس يكون يفيدكم. J'espère que cette leçon va vous servir, qu'elle sera utile pour vous. Nous verrons d'autres types de dialogues lors de la prochaine séance. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.